प्रिय माने आज शास्त्रांश माथ्यू तार द्वितीय अध्याय 13 पदरु 18 पद दे आमे शिक्षा करिबा। ए मैड किंग आफ्टर द एंट्री ऑफ मसिया। ए मैड किंग आफ्टर द एंट्री ऑफ मसिया। आगमन पर एक पागल राजा, गोटे पागल राजा आसे मसीहंकर आगमन पर, जीशुंकर आगमन पर जड़े पागल राजा को आमे देखुछु। आ पागल राजा समस्त ठारे आदृत होती। अनेक समय जीशुंकर जन्म रे जीशुंकर आविर्भाव रे अनेकंकर पाद खसी जाए बोले पड़ी जाती से माने जा जीवन रे जीशु आसंती आ से लोकन को देखिले अन्य माने इतस्थित हो जाती से माने नीरव होई रही न पारंती। आ आजिकाली से घटना में देखुछु जीशु आसिला परे से लोक खुशी रे माड़ खाइबा पाई मध्य प्रस्तुत रहउछि, किंतु अन्य माने तांकु टिके कष्ट लागु। सत्य जेपरी जे कहूछि ता घररु किछि खाउछि बोधे जे जीशु को विश्वास करी ता जीवन को नुआ करिया पे चेष्टा करे। आउ के जाने से माने भावंती से माने समस्या रे अछंती जदि जीशु को ए जानिले आउ जीवन रे तांको त्राणकर्ता भावे ग्रहण कले। मने रखु मसीहंकर आगमन रे जीशुंकर आगमन रे पागल राजा मानंकर संख्या बढ़िबे। आउ आज मध्य आमे शास्त्रांश रे गोटे पागल राजा को देखुछु। पागल राजा जी मास्टरंकर आगमन रे प्रभुंकर आगमन रे से पागल ही जाउछि। जीशुंकर आगमन रे अन्य माने पागल ही जानती। आमको आमे जेतेबेले बढ़िबू सब क्षेत्र रे आशीर्वाद पाइबू सेतेबेले अन्य मानकर आखि कुंडाए से माने इतस्थित होय नाइ से माने तळे ही रहिबा दरकार। प्रिय माने जेतेबेले नुआ रे लेप्रेसी आरंभ हैला जो माने कि कुष्ठ रोग आ कुष्ठ रोगी माने साधारणतः से समय रे जीशुंकर समय रे मध्य से माने भिक्षा मागी खाउथिले नेकी। आ अनेक देखुछु आमे जो माने पंगु अन्यान्य समस्या गुडी को शरीर रे थाए से माने भिक्षा मागी खाउछंती। आउ जेतेबेले मेडिकल मिशन आमे मु कहिछि अनेक समय रे मेडिकल कुठरु आसिला चिकित्सा विज्ञान एटा क्रिश्चियन मानक द्वारा सेथि पाई से मेडिकल रो चिन्ह आका क्रॉस भलिया अछि। खाली क्रॉस कथा कहू नहीं, मेडिकल रो गोटे चिन्ह अछि गोटे बाड़ी रे साप गुड़ेइथिबो नै कि देखछन्ती। मेडिकल रो चिन्ह काहे कि कारण बाइबल रे जो लोह दंड लोह सर्प को देखी समस्ते सुस्थ हेले। सर्प दंशन रे ए इस्राएल गोष्ठी मिस्र रु जेतेबेले यात्रा करुथिले इस्राएल को आ मिस्र रु यात्रा करिबा समय रे किणान को यात्रा करिबा समय रे एमाने ईश्वरंकर अबाध्य हेबा लागि सर्प सेमान को दंशन कला मरिबा उपरे थिले। आ सेतेबेले प्रभु मसा कहले जदि से माने बंचिबा पई चाहंती तेबे तबे पीतल सर्प गोटे तैयारी करो आ सेई सर्प जो माने देखिबे तेबे से माने बंचिबे। ते मेडिकल रो चिन्ह हैला बंचिबार सुस्थ करिबार चिन्ह। आ जेतेबेले लेप्रेसी निमंत मिशन स्टार्ट हैला औषध बाहरिला जे कुष्ठ रोग मध्य सुस्थ ही पारे बोली जेतेबेले कुहा गला आ सेतेबेले अनेकंकु डका हैला बाध्य करी तांको औषध देबा पई पिल्स छोट छोट औषध देबा पई। आ अनेक लोक आसुथिले बाध्य कराउतिला सुस्थता पांतु बोली पाटी रे पका होतिला कारण सेतेबेले औषध खाइबा पई सेमान को इच्छा नथला। पाटी रे पका होतिला से माने कोन करथिले औषध खाउथिले गिळु नथिले आ बाहर जाइकी थुंपी दउथिले। माने सुस्थ करिबा पई चेष्टा कराउतिला किंतु ए माने सुस्थ हेबा पई चाहु नथिले। सेमती अनेक समय आमे देखिछु छोट थिला बेले आपण माने निश्चित भाबरे समस्तंकर बाम बाम डेणारे गोटे चिन्ह होइछि। कि चिन्ह सेटा टीका दिया होछि नेकी। स्कूल रे जेतेबेले अनाउंस हबो टीचर कहबे देखो
तुमको टीका दिया हबो पोलियो टीका दिया हबो हातरे से दिन अनेक पुओ झियो माने स्कूल को जाउ नथिले कारण इंजेक्शन पाई तांकर डर किंतु इंजेक्शन दिया होतिला कोन पाई सुस्थता पाई प्रिय माने आम जीवन रे मध्य अनेक समय सुस्थता पाई अनेक कार्य आसे किंतु पीड़ा सहिबा को पड़े आउ आज आमे घटना गोटे देखुचु गोटे राजा जीशुंकर जन्म रे पीड़ा देवाटा आरंभ कले कारण आगामी दिन रे पृथ्वी सुस्थ हेबा को जाउछि सेथि निमंते ए पीड़ा तो आज शास्त्रांश रे मु बेसी समय आज देखि पारिली नहीं कारण राति 2टा अधेरे आमे पहुंचिलु गोटे रिवाइवल मीटिंग थिला जाड़ागुड़ा सुनाबेड़ा रे भाई आमस्र तो दानिएल बाबू आसते से लेट रे आसिले सी तेज आम राति 2टा अधेरे आसीछु आउ आज आम कहीपु एई जो राजांकर कथा नहीं आम चिंता करबा ई शास्त्र दे 3टी विषय प्रथम कथा कमांड ऑफ द सेविंग जिते आम पढ़ुचु कमांड ऑफ द सेविंग बा सुरक्षा निमंते आदेश आमे जदि बंचिबा पई चाहू लेपर्सी रोग पई कुहा गला कोन बोली तुमे समस्ते आसी औषध सेवन कले एई कुष्ठ रोगरु सुस्थ हबो आ स्कूल रे मध्य कुहा होतिला तुमे जदि इंजेक्शन नबो तेबे तुम कोन हबो तुमको पोलियो आउ हेबो नाही किंतु ए सेविंग सुरक्षार आदेश को अनेक मानुले सुरक्षार आदेश मानिले प्रभु सुरक्षा देवे जो आम पढ़ुचु 13 पदरु 15 पद मध्य आ लिखा जाए से माने प्रस्थान कला उतारे बोले क्यों माने जदि बाइबल आम धीरे स्थिर सीट्रु पढ़ीछु पंडित माने जस्ट पंडित माने से माने अन्य आड़ को बाहुड़ी गले कारण हेरोद राजा मारिबार योजना करुछंती जीशु से प्रभुंकर दूत तांको दर्शन दे अलग आड़े पठेई देले आ से माने ई पंडित माने प्रस्थान कला उतारे देख प्रभुंकर जड़े दूत स्वप्न रे जोसेफ को दर्शन दे कहिले जोसेफ कोठी थिले जोसेफ बेथलीम रे थिले बेथलीम थिबा बेले जोसेफ को प्रभु स्वप्न माध्यम रे दर्शन दे कहिले उठ शिशु और ताहांको माता को घेनी मिश्र को पलाओ पुणी आंबे तुमको न कहिबा पर्यंत सेठारे रुह कारण शिशु को विनाश करने निमंते हेरोद ताहांको अन्वेषण करने को उद्दीत प्रिय माने एठी आमे देखुछु जने राजांकर एंट्री होछि आउ जने राजांकर इतस्थितता जीशु जन्म हैला परे वर्तमान 2 वर्ष पाखा पाखी होछि आ ये 2 वर्ष हैला परे गोटे बड़ राजा बोले हेरोद राजा तार बयस केते थिबो मोर देन 50-60 ए 2 वर्षर जिहुदी मानकर राजा बोली पंडित माने जेते बेले कहले आकु कोन समस्या हैला सते भाबुतिला मु अनंत काल पर्यंत राज्य करिवि बोधे ताकु इतस्थित तार भावना कोन थिला जेते पंडित माने आसी कहिले जे 2 पदरे माथ्यू 2 पर्व 2 पद जिहुदी मानकर राजा जो राजा जन्म ग्रहण करि अछंती से केउठारे जिहुदी मानकर राजा हेरोद होउछंती जिहुदी जातिर राजा आउ ए पंडित माने बाहर देशरु आसी कहउछंती कोन बोली जे जिहुदी मानकर राजा जन्म होइछ से केउठारे निश्चित भाबरे गोटे राजा को पचरा हबो तार राज्य को आसी की कोन बोली जे जिहुदी मानकर राजा किए बोले ताको रिसा लागिबो कि नहीं निश्चय ताको इतस्थित लागी गला अरे मोर अजाणतरे आउ कुठी गोटे राजा अछंती आउ शासन करूछंती भय किंतु एमाने पूर्वरु को आमे पूर्व देशरु तारा देखी तांको प्रणाम करी आसी अछु बोले ए हेरोद राजा को प्रणाम करिवा पई न आसी का को आसी छंती आउ गोटे राजा को तार देश रे आउ गोटे राजा अछि ताकू प्रणाम करिवा पई आसी छंती तेबे निश्चित इतस्थित लागिथिबो तेबे राजांकर कथा जेते बेला आसीला स्टार्ट हे गला 3 पदरे यह शुणी हेरोद राजा और ताहांकर सहित समुदाय जेरुसालेम निवासी उद्विग्न हेले डरी गले जेरुसालेम रो केंद्र स्थल रे थिबा लोक नेकी जेरुसालेम स्पिरिचुअली हेडक्वार्टर थिला आ सेठी समस्ते जानि जंदी हेरोद राजा रो प्रसिद्धता तेबे हेरोद राजा थाउ थाउ जेरुसालेम रे
এইটা ক্যাপিটাল রে থাউ থাউ কাউ গোटे কোठी রাজা জন্ম হেলে তাপরে কোণ হয়েছি সবু ডরি যাচ্ছেন আউ গোटे রাজা এবে হেরোদ ইতস্থিত অছন্তি তাঙ্কর সৈন্য সামন্ত সবু ইতস্থিত অছন্তি আউ সেই সময়ে পুଣି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମସିହ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ସେ ମିଟିଂରେ କ'ଣ ବୋଲି ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସି ସେ ରାଜାଙ୍କର ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଘରେ ଥାଇ ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଯୋସେଫ କୁହନ୍ତି ଏଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ ସେଭିଂ ମସିହାଙ୍କର ସେଭିଂରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅନେକ ଆମେ କହିପାରୁ ମାଟାୟର ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର କେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ବେଥଲିହିମର 16 ପଦ ଇତିମଧ୍ୟରେ ହେରୋଦ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ଦେଖି କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଯେଉଁ ସମୟ ବୁଝିଥିଲେ ତଦନୁସାରେ 2 ବର୍ଷ ଓ ସେଥିରୁ ନ୍ୟୁନ ବୟସ୍କ ଯେତେ ବାଳକ ବେଥଲିହିମ ପୁଣି ସେଥିର ସମସ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଲୋକ ପଠାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧ କରାଇଲେ। ବୋଲେ କେମିତିକା ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମାରୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ଦେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯେତେବେଳେ ହେବ ମାର୍ଟାୟରଡମ ବଢିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷମର କରାହେବ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେବ। ଇଟ୍ସ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନି ଏଟା ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ କୁହା ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ କହୁ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର କେସ୍ତିପା ନା ଏ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ନିରୀହ ଶିଶୁମାନେ କଥା କହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏପରି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି କାରଣ ମସିହଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ମସିହଙ୍କର ନାମ ସୁରକ୍ଷାରେ ମସିହଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୁରକ୍ଷାରେ ଅନେକଙ୍କୁ ହତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ମିଶରକୁ ପଳାଅ ମିଶରକୁ ଯାଅ ଆଉ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରିଛି ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଠାରେ ତୁମେ ଲେଖା ଅଛି 14 ପଦ ଏଥିରେ ସେ ଉଠି ରାତ୍ରିରେ ଶିଶୁ ଓ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଘେନି ମିଶରକୁ ପଳାଇ ଗଲେ ଆଉ ହେରୋଦଙ୍କର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଯେପରି ଭାଉବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି ମିଶର ଦେଶରେ ଯେପରି ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି। ଆମେ କହି ନ ପାରୁ ଯୀଶୁ ଏ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ 430 ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବାବିଲୋନକୁ ଯେପରି ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବୁ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି କମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେଭିଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମସିହଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ମସିହଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ୍ରାଏ ଇନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପଚର ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ପାଉଛୁ ଯୋଉଠି ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଇନୋସେଣ୍ଟ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଜଣା ଆଉ ବାଇବଲ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି କୁହାଯାଇଛି ମସିହଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସାନ ସାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେବ। ଆଉ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ପଢିବୁ 16 ପଦରୁ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ବୋଲି ସେଠି ବୋଧ କରାହେବ। ତାପରେ 17 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଜିରିମିୟ ତାର 31 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ରାମାରେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା ପୁଣି ରୋଦନ ଅତିଶୟ ବିଳାପ ବୋଲେ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମସିହଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏପରିକି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେବ ନିରୀହ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କ୍ରାଏ ଇନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପଚର ବଡ଼ ବିରାଟ ଭାବନ୍ତୁ
ଯେତେ ସବୁ ମା ବାପା ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବ, ସେ ପରିବେଶ କିପରି ଥିବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ମସିହଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ଆମେ କିଛି ଇତସ୍ତିତ ହେବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏପରି ଘଟିବ ହଠାତ୍ ହେଇ ନାହିଁ। এই ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା କଥା, ହେରୋଦ ରାଜା, ପାଗଳ ରାଜା ଏଇଟା ହଠାତ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣି ଜାଣି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପୂରଣ ହେବାର ଅଛି। ଅଜାଣତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, এই ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଗାଁରେ ଥାଇ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ, ଭାରତରୁ ପୁଣି ଜଣେ ଗଲା, ଇରାକରୁ ଜଣେ ଗଲେ, ପାର୍ସିଆରୁ ଜଣେ ଗଲେ, 3 ଜଣ ଯାଇ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଘରେ ଥାଇ ଭେଟି ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ସେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନେଇ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହେ ଯେ ଆମେ ଏମିତିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେତେ ବାଇବଲ ସରାଇଛୁ। ଆମେ ବାଇବଲରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୁହାହବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଏ, ପିଲାମାନେ ବାଇବଲ ପଢୁଛ କି? ନାଇଁ, ଯେତେଟା ବାଇବଲ ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରଟା ଧରିକି ଆମେ ଘରେ ନେବୁ ନାଇଁ କି? ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବାଇବଲ ଦେଲେ ଘରେ ନେବୁ, ମାତ୍ର ଭଲ କରି ରଖିଥିବୁ ଥାକରେ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଖାପାଖି 11 to 10 years, ଆଉ ସିଏ ହଷ୍ଟେଲକୁ ତାକୁ ପଠାଗଲା, ତେ ବାପା ମା ପଠେଇଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଲେ। ଆଉ ବାପା କହିଲେ ତାକୁ, ବାପା ତୁ ଯେବେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବୁ ହଷ୍ଟେଲରେ, ତତେ ଆମ ଘରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ, ଘରର ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେବ ନାହିଁ ହଷ୍ଟେଲରେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତତେ ସବୁ ଯୋଗାଇବେ ହେଲା। ଯାହା ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଭାବ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଯୋଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବୁ ସବୁଦିନ, ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଯୋଗାଇବେ, ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଇବେ। ତାକୁ ନୂତନ ନିୟମ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ବାଇବଲ ଦେଲେ, ବୋଲନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଦେଲେ। ସେ ଧରିକି ଗଲା, 5 ବର୍ଷର ପିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ବାଇବଲକୁ ରଖିଦେଲା, ତାକୁ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ କରାଇଗଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହି ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା। ମାସେ ଗଲା, 2 ମାସ ଗଲା, 3 ମାସ ଗଲା, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୋନ କରାଇଲା ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା ତୁମେ କହିଥିଲ, ମା ତୁମେ କହିଥିଲ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମିଳିବ ବୋଲି, ଯେ ମୁଇଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବାପା ମା କହିଲେ ବାଇବଲ ପଢୁଛୁ କି? ନା ବାଇବଲ ପଢୁନାହିଁ ସିନା, କଣ କରୁଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ତ କହିଲି ବାଇବଲ ପଢୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ତେବେ ତତେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଅଭାବ ଯୋଗାଇବେ, ଯାହା ତୋର ଦରକାର। ଏଠି କୁରକୁରେ ଖାଉଥିଲୁ, କୁରକୁରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆଉ ବାଇବଲ ପଢିବୁ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆକା କଲି ଆଉ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ବାଇବଲ ପଢିଲାର କିଛିଟା ପାଇବି? ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଗାଧା ପିଧା ହେ ସକାଳେ, ଆଉ ବାଇବଲ ପଢେ। ବାଇବଲ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ନା ଫାଷ୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାପରେ ବାଇବଲ ପଢ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମର କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଛୋଟ ପିଲା, ତାପରେ ବାଇବଲ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ କାଢ଼ିଲା, 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ କାଢ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଥାର୍ଡ ପେଜ କାଢ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟାଇବାକୁ ଜାଣୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ। ବାପା ମାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛୁ ସତ କଥା, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ପୁଅ ଝିଅ ତଦ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ, ଯଦି ବାପା କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଉ ତଦ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁନୁ। ସ୍କ୍ରିପଚର, ବାଇବଲ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ସବୁକୁ ଯୋଗାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ ଆଉ ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଆକା ଥିବେ। ମୁଁ କହିପାରେ ଆୟୁବ ବେଶୀ ଖୁସିରେ କାହିଁକି ରହୁଥିଲେ, ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ? କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ ସବୁରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେଉଛି। ବାଇବଲ ପଢିଥିଲେ ଆକା ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ହେବ ଯେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏପରି ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ପଢି ନଥିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଟିକେ ତାଡ଼ନା ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେମାନେ ବାଇବଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
आमे केमती बाइबल पढ़ीछु आमे रिवाइवल मीटिंग रे आ दरकार पड़ले चर्च रे आनबा क्रिश्चियन माने आउ जदि को प्रचारक आजिकल प्रचारक हिसाब रे केमती कहबे जानिछंती कि सीधा कहबे अमक पदरे लेखा होछि एंती समक पदरे लेखा होछि बोले संगे संगे ए पटे उल्टाइबू केने गला मोर बाइबल अछि कि नै हां खाली उल्टाई उल्टाई से पढ़ी सरी गले मध्य हमकु ध्यान नथिबो बोले काढी पारिबु नै आमे एंती बाइबल आउ जदि भल लागिला ए एमती वाक्य मोर बाइबल नथिला एबे से प्रचारक कहला पय आसला टिके पेन टिके ते चर 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 गार ठाणबु नै कि ये केड़े बड़ वाक्य कोटे मिलाइली केबेले कोई भी कुटी सेथि पय मु कहे भल लागबो नै आमे लाइन मारबा क्रिश्चियन लाइन बोले पेन रे लाइन मारबू गार टाणु लाइन अंडरलाइन दबु बाइबल कुटी मिलले खाली सेटा का जे कहला परे सेटा निजे पढिबु नै शास्त्र रे आमे नहीं सेति पई आमे बुझी पारुनु गोटे लोक कहले आ काम को तृप्त लगा हा चिया किछि कहि नांती रिवाइवल मीटिंग गुडा कोन कहबे जानछोंती कि एठी लेखा अछि पढो से बाटे पढुथिबे कहउथिबे नुआ कथा किछि कहबाटा नै भीतर गभीर कथा किछि नै आपन को इतस्थित लागिबो साउंड टिके भयंकर थिबो भयंकर लागि जो नै कि आ बाप रे खाइला परि लागला किछि नै जो बाकी आपन जदी पढिछंती ओ एटा कहले ठीक अछि किंतु केबे पढ़ी नथिबो आम जीवन रे से परी वाक्य विहीन क्राय आमे क्रंदन करूचु वाक्य नथाई सेति पय आमे इतस्थित होई जाऊ ते मु द्वितीय कथा कहली इति मध्य रे हेरोद पंडित मानक द्वारा प्रवंचित देखि क्रोधान्ध होई गले कारण से बाइबल पढु नथिले बाइबल परे पढले जते बेले पंडित माने आसले सेते बेले पढिबाटा आरंभ कले केटकुट लेखाई छी भाबंतु राजा हेई करी बाइबल पढबा कथा कि नहीं आमे टिके पद पद भी बेसी आइले दायित्व बेसी बढ़ी गले ओ बाइबल को छुईबु नहीं मु बेसी बिजी एमती बिजी ए जेमती राजा हेरोद राजा जिहुदी मानंकर राजा प्रभुंकर लोक मानंकर राजा किंतु से कहउछंती पंडित मान को डाक कोठी लेखा आइछि मु जानि नहीं जिहुदी हेई प्रभुंकर लोक हेई एमती कथा कहउछंती आ सेति पाई से माने क्रोधान्ध हुंती रागंती जो माने बाइबल ध्यान करंती नहीं प्रार्थना रागिबा सुनिश्चित कारण से माने प्रभु कोठारे नाहंती आ सेमानंक निकट को सूक्ष्म रूपे जो समय बुझीतिले तदनुसार 2 वर्ष और सेथिरु न्यूनतम जो जेते बालक बेथलीम सेतिर पुनी सेथिर समस्त सीमा मध्य लोक पठाई समस्त को बत एटा बाइबल न पढ़िथिबा लोक मानु का असुविधा भाबंतु जो माने आपण मान को ताड़ना करूछंती से माने बाइबल पढ़ी नांती आई रियली प्रेज गिडियंस आपण चैती गले ना नहीं स्टॉल नंबर 15A चैती रे स्टॉल नंबर 15A रे गिडियंस बुक स्टॉल गोटे करिसंती फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन आमे काको क्रिश्चियन करूनु अलगा पुस्तक बड़ी तुमे पढ़ो जानो जीसु किए जानो न जानी करी को नहीं जीसु काकु माडगोल लगाइबा पाई नहीं कारो समस्या करिया पाई नहीं समस्त को शांति देबा पाई आ समस्त को प्रेम देबा पाई आसीतिले तुम जानो तांको विषय रे जानिबा असुविधा की सब बाइबल को साइड पुड़े दियो अरे तुमे पढ़ले सिना भितरे जानबो कोन अछि तुमे मूर्ख माने से विषय रे जानि न पढ़ो तापर पुड़ाओ तबे देखिबा रीड इट तापर पढ़ाओ किछ असुविधा नहीं न पढ़ी की ता विषय न जानी एते ज्ञानर कथा अछि न जानी एटा केमतिका लोक टंका सरकार देवे जेमती कि 5,000 टंका लगा काकु दिया उछि सुभद्रा मां मानंगु नेकी तेबे कागज एठी तुमे फॉर्म फिलअप कले दिया हेबो तेबे फॉर्म फिलअप कला एटा कि डाबू की बोले सेटा जदी पुड़ै देबु आमे से फॉर्म को जदी पुड़ाइबु ते पैसा मिलिबो नाही पैसा परे मिलिबो किंतु फास्ट रे पढ़िबा को पढ़िबो से फॉर्म रे कोन लेखा अछि बाइबल रे कोन लेखा अछि पढ़िबा को पढ़िबो तापरे मिलिबो लेखा अछि दस्तखत नै कि दउछन जहा सब पृथ्वी रे हमर भरोसा अछि सब कागज कलम रे अछि ना नाही काको जदी उधार दैछंती एग्रीमेंट करि रखुछंती काको घर भड़ा देउछंती एग्रीमेंट करि रखुछंती बैंक सहित आपनकर कनेक्शन अछि बैंक रे एते टंका बांछंती गारंटी अछि तो हमर आज्ञा गारंटी अछि तो हमको देबे बोली गोटे लेखा पढ़ा अच्छी आमको देबे बोली नहले आमे बैंक को मध्य केस करि परिबो नै कि सहारा इंडिया मझे सेमती आमे लेखा पढ़ा करी रखीचु जदि से कागज पुड़ी गला बोले समस्या
तेबे से कागज को साइती रखिबा जो धर्मशास्त्र प्रभु देइछंती इट्स एन एग्रीमेंट इटा गोटे आम पाई चुक्ति आ से चुक्ति को आम सब पढ़ुथिबार अछि तेबे आमानकर संपर्क ठीक रहिबो आ शास्त्र सीधा सड़क कुआईला जीशुंकर आगमन समय अनेक शिशु हत्या करा जिवे क्रंदन आसीबो जिरिमियो पुस्तक रे निजे से कहंती कौन बोली जे सेठारे से दिन जीशुंकर आगमन परे परे गोटे एमितिका घटना घटिबो जिरिमिया 31:15 रे समस्ते कांदिबे शिशु मानक हत्या करा जिवो कांदिबे सब थर्ड थिंग कंफर्ट ऑफ द सेवियर किंतु मन रखू से मसीह आसला परे ए सब समस्या हैला परे मध्य सांत्वना अछि सेथिपाई 17 आ 18 पद लिखा जे जेतेबेले जिरिमिया भाववाणी को द्वारा तो ही वाक्य सफल हैला रामारे स्वर शुभागला और रोदन अतिशय विलाप हैला तापरे लेखा अछि लास्ट को से माने नाहंती बोली से सांत्वनार कथा मानिबा को इच्छा करू नथिले केते लोक भाबिले से नाहंती बोली प्रिय माने आमर प्रभु अछंती से सांत्वना देवा लोक सेथिमे सांत्वना शब्द कंफर्ट आमर प्रभु आसिले जेते दुख कष्ट ताड़ना कले मध्य आमे कंफर्ट हे पारिबु धैर्य पाई पारिबु तेणु प्रभु अनुग्रह करंतु आम समस्त को आमे समस्ते एही समय एही जगत पागल राजा भलिया व्यवहार कले मध्य आमे जानिछु आम अंतर रे प्रभु जन्म नै छंती एटा हेबो कारण शास्त्र रे ऑलरेडी लिखा आइछि ए मैड किंग आफ्टर द एंट्री ऑफ मसीहा मसीहंकर आगमन परे एक पागल राजा सब पागल होंती जीसु आम जीवन रे आसिले अन्य माने पागल ही जानती कारण आमर भल विषय से मानको भल लागि न पारे तेणु प्रभु अनुग्रह करंतु आमे जेकोसी परिस्थिति रे सुद्धा आमर प्रभु को मसीह को सर्वदा आमनकर जीवनर ऊर्ध्वर रखी जीवन अतिबाहित करिया प्रभु हेबा पई हम प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करंतु आमेन।